गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक, उसमें आज हम फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ yarn फ्रॉम a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along with its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. Fabrics are made up of yarns, and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक कॉटन फैब्रिक जो है, कॉटन का कोई कपड़ा है, कोई कट पीस है, उससे हमें एक धागा निकालना है। और धागा निकालने के बाद हमें उस धागे को टेबल पर रखना है और उसके एक सिरे से हमें अपने अंगूठे से और उंगली से उसके एक सिरे से थोड़ा सा खींचना है, स्क्रैच करना है। तो हमें क्या होगा, जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया है उस तरह से खींचना है धागे को एक सिरे से मामूली सा रेशा पकड़कर। तो आप देखेंगे ये जो धागा था ये स्ट्रैंड्स में बढ़ जाएगा, मुख्तलिफ रेशों में बढ़ जाएगा। और इसके अलावा आपने देखा होगा जब हम सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं तो कभी ऐसा होता है उस धागे को आगे से दो सिरे बन जाते हैं। तो वो जो दो सिरे होते हैं वो दो उसके जो है फाइबर्स होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, वो सुई धागे से पास नहीं हो पाती, उसमें रुकावट आती है। तो वो जो थिन स्ट्रैंड, जो पतले स्ट्रैंड हम देखते हैं वो और पतले स्ट्रैंड से बने होते हैं जिन्हें फाइबर्स कहा जाता है। अब ये जो फाइबर्स होते हैं, इन फाइबर्स को मिलाकर एक ये बनाया जाता है यार्न, यानी धागा, या उसको हम कह सकते हैं फैब्रिक्स। और अब ये जो धागे हैं उन धागों से फिर जो है बुनकर कपड़े बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं। तो ये कहता है वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये फाइबर्स कहाँ से हासिल होते हैं। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants, while as wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic polythene. तो ये जो फाइबर्स हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं या फैब्रिक बनाते हैं, ये हमें हासिल होते हैं कॉटन से, जूट से, सिल्क से और वूल से। और ये जो कॉटन, सिल्क, वूल, जूट एक्स्ट्रा ये जो हैं ये
کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں پلانٹس اور اینیمل سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ پلانٹس اور اینیمل نیچرل تھنگس ہیں، تو اس لیے ان سے جو ہمیں فیبرکس حاصل ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں نیچرل فائبرس. اب جو کاٹن ہے اور جوٹ ہے وہ ہمیں پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں. کاٹن کا پلانٹ ہوتا ہے، اسی طرح جوٹ پلانٹ ہوتا ہے، ان سے ہمیں یہ دو فائبرس حاصل ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں پلانٹ فائبرس. اسی طرح وول اور سلک فائبرس جو ہیں وہ ہمیں اینیمل سے حاصل ہوتے ہیں. وول ہمیں بھیڑ کی اون سے حاصل ہوتی ہے، یعنی وول کیا ہے؟ اون. بھیڑ جو ہے اس کے جو بال ہوتے ہیں اسے اون حاصل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو خرگوش ہوتے ہیں، یاک ہے یا اونٹ، ان سے بھی اون حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد ہے سلک فائبر. سلک فائبر جو ہے وہ بنتا ہے کس سے؟ جو سلک ورم ہوئے ان کا جو کوکون ہوتا ہے اس سے سلک حاصل ہوتا ہے. ہزاروں سالوں تک، یعنی 100 سال پہلے تک، یہ جو نیچرل فائبرس تھے ان ہی سے فیبرکس، کپڑے وغیرہ بنائے جاتے تھے. لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، تو جب ضرورت زیادہ بڑھ گئی تو سائنسدانوں نے کچھ ایسے فائبرس بنائے جو سنتھیٹک تھے، جو مصنوعی تھے، یعنی مین میڈ فائبرس تھے. وہ کچھ کیمیکل سے بنائے جاتے ہیں، اور ان کی مثال جو ہے وہ ہیں پولیسٹر اور نائلان، پولیتھین اور ایکریلک وغیرہ. یہ جو فائبرس ہیں یہ ہم لیبارٹری میں، فیکٹریز میں بناتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب اس کے بعد کل جو ہے ہم ڈسکس کریں گے پلانٹ اور اینیمل فائبرس کے بارے میں ڈیٹیل سے، کہ یعنی کاٹن یا یہ جوٹ ہے، اس طرح سلک اور وول جو ہیں وہ کس طرح حاصل ہوتے ہیں. ہم کل ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے.